بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلها اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ۔ کل کی بات ہے، میں سامنے سیڑھیاں اوپر لنگر خانے کی طرف جا رہا تھا، تو میرے دائیں طرف پانی کے ڈرم کے اوپر کچھ احباب بوریاں لپیٹ رہے تھے اتوار کے دن، تو میں ٹھہر گیا۔ تو ایک توڑے میں رسیاں نکالتے تھے، پھر اس کو سی رہے تھے۔ میں نے کہا یہ تو وہی رسیاں ہیں جو میں گلی سے اٹھا کے لایا تھا، کہ ہاں وہی ہیں۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا اچانک، اسی کے دیکھتے ہوئے۔ کچھ لوگ تھے، مسافر پردیسی تھے، وہ مدینہ منورہ آئے، ضرورت مند تھے، انہوں نے سفر آگے جاری رکھنا تھا۔ پھر اس سفر کے بعد انہوں نے سفر جہاد کا حصہ بھی، یعنی اس میں بھی شامل ہونا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یہاں کوئی سخی ایسا ہو کہ جس سے ہم اپنی ضرورت کا سوال کریں، کوئی ہمیں سواری مل جائے اور سواری کے ساتھ سامان بھی مل جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک درویش رہتے ہیں، مدینے والے کے غلام رہتے ہیں، بڑے سخی ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا سوال پورا کریں گے، آپ کی ضروریات کا بہت خیال رکھیں گے، وہ سوالی کو خالی نہیں بھیجتے۔ اور جب ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، تو وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے اپنا غلام ساتھ لیا اور چل پڑے کہ میں بازار میں چل کے کہ آپ کو ساری آپ کی ضرورتیں میں آپ کی پوری کرا دیتا ہوں۔ راستے میں جہاں کوڑے کا ڈھیر دیکھتے کہ ان کے پاس لاٹھی تھی ایسی، اس کو کریدتے، ایسے کھولتے، اس میں سے کچھ کام کی چیزیں، کپڑے کی ٹاکیاں، ٹکڑے اٹھا لیتے تھے، ان کا غلام اٹھا لیتا تھا۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھے اور کہنے لگے کس کے پاس پہنچے؟ لوگ کہتے ہیں یہ سخی ہے، یہ کوڑے میں سے ٹکڑے تلاش کر رہا، اکٹھے کر رہا، برے پھنسے پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ پھر آگے کوئی اور کوڑے کا ڈھیر آتا تو اپنی لاٹھی سے اس کو کریدتے، اور اس میں سے کوئی کام کی چیز ہوسی، کوئی کپڑا، کوئی ٹکڑا، کوئی چیز، کوئی رسی اٹھا لیتے تھے۔ اب یہ پریشان بیچارے، ان کے جیب میں آئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، لیکن مروتن ان کے ساتھ چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے حتیٰ کہ یہ جگہ جگہ اسی طرح چیزیں اکٹھے کرتے رہے، گری پڑی چیز اٹھاتے رہے، چلتے چلتے بازار میں گئے۔ تو جب بازار میں گئے تو اپنے غلام کو کہا کہ ایک بہترین اونٹنی خرید کے لے آؤ۔ اس کا غلام اونٹنی لے آیا، کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے، انہوں نے کہا بہت مہنگی ہے، کہ اس سے بھی اچھی لائی ہے۔ وہ ایک اور لے آیا اس سے اچھی، انہوں نے کہا نا مزہ نہیں آیا، اور موسٹ بیسٹ، وہ ایک بہترین اونٹنی آیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر سامان لاؤ جو انہیں مطلوب ہے اور اس سے زیادہ لاؤ۔ اب یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ کوڑے کے ڈھیر سے گری پڑی چیز چننے والا بندہ اتنا سخی ہو سکتا ہے، اتنا سخی ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے اونٹنی کے اوپر سارا سامان لادا اور اونٹنی کو بھرا، قیمتی اونٹنی سامان سمیت انہیں ہدیہ گفٹ کر دیا اور کہا جاؤ۔ ابھی راستے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم نے تو سخی بڑے دیکھے ہیں، پر
टाकियां चुनने वाला, कूड़े में से गिरी पड़ी चीज चुनने वाला साखी पहली दफा देखा है। ये मैंने आपका वाकया क्यों सुनाया, और कल का वाकया जाके मुझे इस वाकये के ऊपर उसने जाके अपील की, और मेरे जहन में एक वाकया यही आया। मैं गली से आ रहा था, देखा कि एक दफा एक जगह हमारे यहां पड़ोस में चारपाई का बांध नहीं होता, उसको काटते हैं, काट के फेंक देते हैं। मैंने उसको जाके ना ऐसे पकड़ के खींचा, मैंने कहा इसमें जान है, मैला हुआ है, ये पुराना नहीं हुआ। मैं वो सारा चारपाई का बांध उठा के ले आया। आगे मेरा कोई साथी खड़ा था, मुझे अब याद नहीं कौन खड़ा था, मैंने उसको उठा के दे दिया। कल तोड़े में से निकाल के वो सामने जो कूलर पानी के उनके ऊपर बोरियां चढ़ाई, उनमें से वो रस्सियां सी रहे थे, तो मुझे ये सहाबी का वाकया याद आया। क्यों ये दोनों वाकये मैंने क्यों सुना है? रमजान के रोजे में अल्लाह जल्ल शानहू पानी के होते हुए पानी बंद कर दे, ग़िज़ा के होते हुए ग़िज़ा बंद कर दे, खाने के होते हुए खाना बंद कर दिया, कतरे कतरे को तरसवाया, बज़ाहिर तरसना है ना, कतरे कतरे को। और किस लिए? इसलिए कि मेरे बंदे मेरी नेमतों की कदरदानी सीख। यही नेमत जब नहीं होती इस तरह तड़पता है, यही नेमत जब मिल जाती है ऐसे ही ज़ाया करता है। यही नेमत खाने की, पानी की, पीने की, चीजों की जब नहीं होती तो तड़पता है। रोजे में सारी नेमतें मौजूद हो के भी मेरे लिए तो नहीं है, मेरा रोजा है, मैं न खा सकता हूं न पी सकता हूं। मैं इन नेमतों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि अगला हुक्म ना आए, और अगला हुक्म से मुराद इफ्तारी। ये हुक्म है यहां तक खा ले, और अगला हुक्म है बस अब न खा और अब खा ले। उस वक्त तक जब तक अगला हुक्म ना आए मैं न खा सकता हूं न पी सकता हूं, नाजायज लज्जात की तरफ जा सकता हूं। नेमतों की कदरदानी दरअसल रोजे का फलसफा है, रोजे का पैगाम है। नेमतों की कदरदानी। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आका ने एक साइल को भेजा, जाएं उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दरवाजे पे। तो अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, मियां बीवी की एक दूसरे की। उन्होंने आवाज पे कान धरा तो आवाज में बात यह थी कि चिराग की बत्ती मोटी क्यों बनाई थी? अगर ये मोटी बनाई तो इसने तेल ज्यादा पिया, अगर बारीक कर लेते तो तेल थोड़ा पीती और तेल का गुजारा हो जाता, बचत हो जाती। ये अंदर से आपस में गुफ्तगू हो रही थी। साहिल कहने लगा, जो चिराग की बत्तियों के ऊपर बीवी से बातें कर रहा वो मुझे क्या देगा? फिर कहने लगे कि सोचो, ये ना देखो, ये देखो कि भेजा किसने है। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया और जाके पैगाम अर्ज किया, और पैगाम के बाद फरमाने लगा ठहरे, और अंदर से अशरफियों की भरी हुई थैली ले आए। एक जिंदगी का निजाम यह है, इसको कहते हैं तरतीब उस्मानी, कि अपनी जात से बचा के, अपनी जात से कम करके, अपनी जात के साथ गुंजाइश करके अल्लाह के साथ सखावत करना। एक अपनी जात से सखावत करना, आला से आला मेरी जूती हो, आला से आला मेरा कपड़ा, लिबास, सवारी, आला से आला ब्रांड का मेरी हर नेमत हो, और ये की है कि मेरी जात से कमी हो के अल्लाह के खजानों को देना, यह तरतीब उस्मानी है। रमजान हमें नेमतों की कदरदानी देता है कि देख, ये पानी की नेमत थी, जब थी तो उन्हें इसकी कदरदानी नहीं की। अब देख तरस, ये पानी मौजूद है पर हमारा हुक्म नहीं है, लिहाजा इस नेमत की कदरदानी कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमत अभी तो हमने छीनी नहीं, रोकी है, कहीं ऐसा ना हो हमेशा के लिए छीन न ले। कहने वाले कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी के ऊपर जंग होगी। अभी पेट्रोल पे जंग होती है, मादनियात पे जंग होती है, कि पानी पे जंग होगी। नेमतों की कदरदानी नेमतों से दूर कर देती है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कमी कदरदानी
नेमतों की नाकदरी नेमतों से दूर कर देती है और नेमतों की कदरदानी नेमतों के करीब कर देती है। यह रोजा हमें नेमतों की कदरदानी सिखाता है, याद रखिएगा। इससे इंसान जलील नहीं होता, इससे इंसान छोटा नहीं होता। देखिए, कैनात और बुखल की सरहदें मिलती हैं, याद रखिएगा। एक है नेमतों की कदरदानी, एक है बखील हो जाना, वो और बात होता है। मैंने तरतीब उस्मानी बताई है कि तरतीब उस्मानी यह है कि अपनी जात से कम कर करके, अपनी जात से बचा बचा के, और जब अल्लाह का पैगाम आए और अल्लाह के हबीब का पैगाम आए और मदीने वाले का कासिद आए, तो फिर वो दे देना कि खुद मदीने वाले का कासिद भी हैरान हो जाए। वो दे देना कि मदीने वाले का कासिद की अकल दंग रह जाए। यही बंदा है जो छोटे से चिराग के तेल के ऊपर अपनी बीवी के साथ बातें कर रहा, और यही बंदा है जब मेरा पैगाम है तो अशरफियों की थैलियां उठा के दे दे। बिजली नेमत है, पानी नेमत है, रोटी का टुकड़ा नेमत है, जूती पुरानी नेमत है, चीजें नेमते हैं। मेरा रब रमजान में कुछ नेमतों से दूर करके सारी नेमतों की कदरदानी देता है, कुछ नेमतों से दूर करके। कुछ नेमतें जिनका ताल्लुक हमारी खाने के साथ और पीने के साथ और जायज लज्जतों के साथ है, हलाल लज्जतों के साथ है। रमजान के थोड़े से लम्हे में, दिन की घड़ियों में मेरा रब इन नेमतों से दूर कर देता है और कहता है नहीं, नेमतें मौजूद हैं, हलाल भी हैं, पर हमारा हुक्म है ना करो। मौला आपका हुक्म है तो ठीक है, हम जो आप फरमाएंगे हम वही चाहेंगे। इस वक्त तो गुर्बत नहीं है, कभी ना सोचिएगा। हमारे माशरे में गुर्बत नहीं है, हमारे माशरे में तंगदस्ती नहीं है, हमारा मुल्क गरीब नहीं है। जरूरियात तो मौजूद हैं, ख्वाहिशों में हम गरीब हैं। सारे जरूरियात हैं। क्या सहाबा के जिंदगी और अहले बैत की जिंदगी और उनके घरों के अंदर जो खर्चा अखराजात था, क्या हम उससे ज्यादा गरीब हैं? क्या आज तक कोई हमारे मुआशरे का एक गरीब देखा जिसके पेट पे पत्थर बंधा हुआ हो? एक गरीब ऐसा देखा जिसने भूख से जान दे दी हो? एक गरीब ऐसा देखा कोई खातून जिसकी छातियों में दूध न हो और बच्चे ने बिलक बिलक के जान दे दी हो? हुक्मरानों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। बदतरीन मशगला हुक्मरानों को, बादशाहों को गालियां देना है। हम गरीब नहीं हैं, हम फकीर नहीं हैं, हम तंगदस्त नहीं हैं। हमारी जरूरियात पूरी होती हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। ख्वाहिशात। आज मुझे एक साहब कहने लगे कि फलां बंदे के लिए अगर आप मुझे थोड़े से पैसे दे दें, बहुत परेशान है। मैंने कहा उसका मुझे पैगाम मिला था, मैंने उसका खोज लगवाया था। उसके वालिद ने उसे रोजाना कॉटन का सूट दिया था, अब भी वो कहता है मुझे वही मिले। बच्चों के लिए आला ब्रांड की चीजें मिले और खाना पीना बेहतरीन लाजवाब हो। हमारे एक साथी हैं, वो देसी घी इस्तेमाल करते थे और लोरेसी इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने हर तीसरे बंदे के पैसे देने होते थे। वो कहते थे मेरी जिंदगी की अपनी जरूरियात में कमी ना हो, ख्वाहिशात में कमी ना हो। वो लोरेसी का इस्तेमाल, ट्रेन की बात कर रहा हूं, लोरेसी, यानी वो इकोनॉमी में जाने को तैयार नहीं थे। हमारी जरूरियात मौजूद हैं। ये गुर्बत जो हमने अपने ऊपर और तंगदस्ती जो हमने ऊपर की हुई है, ये ख्वाहिशात की निजाम है। हमारी ख्वाहिशात पूरी जब नहीं होती, हम कहते हैं हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हमारे हुक्मरान खा गए, हमारा मुल्क लूट गए। लूटने वाले लूट गए, खाने वाले खा गए, वो जाने उनका निजाम जाने। मैं कहता हूं हम अपनी जरूरियात को देखें, और जरूरियात उस वक्त पूरी होती हैं जब नेमतों की कदरदानी आती है। और रमजान का कुछ लम्हात मेरा रब भूख और प्यास के नाम पे नेमतों की कदरदानी सिखाता है कि मेरे बंदे ये नेमतों की कदरदानी सीख। ये नेमतें हैं, जब यही नेमत नहीं होती, जब ये नेमत नहीं होती तो तरसता है, जब यही नेमत आ जाती है तो अपने घर को जगमग कर देता है। मैं मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए। हमारे एक साहब थे मस्जिद के,
तो वो अक्सर मस्जिदों में रिटायर्ड लोग चेयरमैन होते हैं, जो किसी महकमे का रिटायर हो, किसी शोबे का अफसर हो, या ताजर रिटायर्ड हो। ताजर रिटायर्ड से मुराद अब बेटे तिजारत पे आ गए, वो बूढ़ा हो गया, तो फिर इमाम और मुअज्जिन की शामत लाजिम होती है, क्योंकि और तक कहीं हुक्म चलता नहीं, घर में खास तौर पे कहते नेड़े ना जाइए, अब भी बलगम में लिपट जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा है, बलगम है। बच्चों को फिर बहुएं करीब रखती हैं कि खांसी है, जरासीम न लग जाए, तो वो शामत गुनाहों की फिर जो है मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम की होती है। तो क्या बात कर रहा था? मस्जिद में नमाज पढ़ने में जाता था, अक्सर 3-4 नमाजें में वहीं पढ़ता था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने मीनार बनवाया, मीनार के ऊपर सारी लाइटें, फिर मीनार के साथ नीचे लाइटें, फिर मस्जिद के अंदर सारी लाइटें, फिर मस्जिद ऐसी जला देते थे, और फिर हर वक्त कहते थे मस्जिद का खर्चा पूरा नहीं होता, इतना बिल आ गया है। उसके लिए मस्जिद में कितनी अजीब और तौहीन की बात है कि अल्लाह के घर में अल्लाह के नाम पे चंदा। मुझे बड़ी शर्म आती है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक हमने ख्वाहिशात को अपने ऊपर मुसल्लत कर दिया, और दूसरा झोली और टोपी लेके और संदूकची लेके मस्जिद में फिरना। इस बात की बात ये बात हमें वाज़ेह होती है कि हम सखी नहीं हैं, हम बखील हैं, हम अल्लाह के घर पे लगाना नहीं चाहते, और अगर अल्लाह के घर पे देते हैं तो वो हम ख्वाहिशात पे इस्तेमाल कर देते हैं, जरूरियात पे नहीं। ये खिड़कियां देखिए, तोल के हिसाब से पुरानी लकड़ी ली है हमने, तोल के हिसाब से एक पुरानी लकड़ी ली है, क्योंकि चंदा तो बनाना नहीं, अपनी जेब से लगाना है। तोल के हिसाब से पुरानी लकड़ी ली है, और कुछ मिस्त्री हजरात लगाए हैं, और 1914 की खिड़कियां लगा के आपके सामने खड़ी कर दी। जरूरत पूरी होती है, और जो सर्दी गर्मी को ये रोकेगी वो आपकी अल्मुनियम और शीशा और बेहतरीन चीजें रोक नहीं सकता। क्या ख्याल है? ऐसा है। मैंने एक दफा उनसे अर्ज किया, मैंने कहा ये लाइटें हाजी साहब, उनको अगर हाजी साहब ना कहे तो वे नाराज भी होते थे एहतियाता। तो मैंने कहा हाजी साहब ये लाइटें बहुत ज्यादा, कि अल्लाह का घर है, जगमग होना चाहिए। मैंने 1-2 दफा कहा, एक तीसरी दफा कहा तो मुझसे उलझ पड़े, खामोश हो गया। एक दफा उनके घर गया, बैठा था, उनका बेटा बीमार था, उसकी इयादत के लिए, तो घर में उलझ रहे थे, इतनी सारी लाइटें जलाई हुई हैं, इतनी सारी बिजलियां जलाई हुई हैं, मोटर का पंप मेरी बहू खोल देती है, ऐसे कर देती है। मैंने कहा हाई साहब घर जगमग हो। हाई साहब को पुरानी बात भूल गई थी ना, वो जो मस्जिद जगमग हो। मैंने कहा हाई साहब घर जगमग हो, सुभान अल्लाह, कैसा देखें आपका घर है। कहने लगे फिर बिल तू देगा। गुस्से में आ गए कि बिल तू देगा। हमारी जिंदगी की ख्वाहिशात कम नहीं हो रही। बुनियादी तौर पे मसला ख्वाहिशात का है, जिसको हमने गुर्बत कहा है, तंगदस्ती कहा है, मुआशी क्राइसिस कहे हैं, फाइनेंशियली बहरान कहा है। हमारी जरूरियात मौजूद हैं, और अगर हम अपनी जरूरियात को बाकी रखना चाहते हैं, रब की नेमतों की कदरदानी करें। अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया है कि जो मेरी नेमतों की कदरदानी करेगा, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा, उसकी नस्लों में बढ़ा दूंगा। रिस्क, वुसअत, इज्जत, राहत, रहमत उसकी नेमतों में बढ़ा दूंगा। कागज नेमत है, छोटा सा टुकड़ा, कील पेच पड़ा हुआ पुराना जूता, जिंदगी का ये पुराना बान गली में ये नेमत है। कल सी रहे थे परसों, और मुझे वो चीज याद आ रही थी कि इनको काम आ रही है। रोजा हमें नेमतों की कदरदानी सिखाता है। रोजा हमें अल्लाह जल्ल शानो की तरफ रुजू सिखाता है। रोजा इस बात को बताता है कि अगर तू अरबपति है, अच्छा लिबास, अच्छी सवारी इस्तेमाल कर, कोई हरज नहीं। अगर अल्लाह ने रिस्क दिया है, कोई हरज नहीं। व अम्मा बिनेमते रब्बिका फहद्दिस, कि अगर नेमतें अल्लाह ने दी इस्तेमाल कर, हलाल तय्यब ताहिर, लेकिन ख्याल कर नेमतों की कदरदानी करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह एक वक्त है ये सब कुछ छीन न ले।
कदर करते रहना। आप कहें कि आपको मखलूक माफ कर दे, मखलूक से कभी लाइसेंस और गारंटी न लेना, लाइसेंस और गारंटी न लेना। फटे पुराने कपड़े, फटी पुरानी जूती और फकीराना हाल, और आपकी नीयत यह है कि मैं सुन्नत के मुताबिक लिबास पहन रहा, मैंने ये किया। कुछ लोगों को मिला, उनका तबसरा सुना कि ये देखो मौलवी ऐसे होते हैं, फकीर ऐसे होते हैं, देखो हाल ऐसे है इन बेचारों का कि ये चंदा मांगते हैं। मैंने अच्छा लिबास पहना, कह रहे अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, अल्लाह वाले ऐसे होते हैं। मेरा एक लिबास था, मैं पहनता था, अब भी पहनता हूं, पैबंद लगे हुए मेरे आका मदीने वाले की सुन्नत, टूटी फूटी जूती और टूटी फूटी मेरी टोपी, और मैंने पहना और मैंने उसका तबसरा सुना। मैं एक दफा पहन के वो लिबास सारा ट्रेन में गया, इकोनॉमी क्लास में, मैंने मकली ठट्ठा जाना था हैदराबाद, फिर उससे आगे मैंने वो सारे तबसरे सुने साल, और मैंने अच्छा लिबास पहना तो उसका भी तबसरा सुना। मखलूक ने तो वही गधे वाला हाल करना है कि बाप गधे में बैठा है, बच्चा खींच के जा रहा। सुना ना वाकया? उन्होंने कहा देखो ख्याल ही नहीं आता, बच्चे को चला रहा है खुद, बाप उतर गया, बेटे को उन्होंने कहा देखो ख्याल नहीं आता, बाप को चला रहा है खुद बैठा हुआ है। फिर दोनों बैठ के उन्होंने कहा देखो ख्याल है, गधे का कचूमर निकाल दिया, दोनों बैठे हुए हैं। फिर आगे गए तो फिर उन्होंने गधे को खाली, लोग पागल होकर देखो खुद गधा मौजूद है और खुद खाली चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, लाठी से पकड़ के गधे को उठा लिया खुद। मखलूक तो फनकार है इस दर्जा की के पल में संगे तरे काबा से भी असनाम तराशे, तू कौन है क्या है तेरा दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। मखलूक से कभी लाइसेंस नहीं लीजिएगा, हाँ अपने दिल से बेहतर सही से सही करते चले जाएं और रोजे के मकसद को समझते चले जाएं कि रोजे का मकसद क्या है। मेरा अल्लाह रोजे के नाम पे मुझे देना क्या मेरा रब भूखा रख के खुश होता है, क्या मेरा रब प्यासा रख के खुश होता है, या मेरा रब हमारा रिस्क स्टॉक कर रहा, उसके स्टॉक में कमी हो गई है, चलो रोजे के नाम पे भूख प्यास के नाम पे अल्लाह कहता है मैं कुछ स्टॉक कर लो। अरे नहीं, उसके खजाने क़यामत तक खत्म नहीं होंगे, ना खत्म होने वाले हैं। असल में रोजे के नाम पे मेरा रब मुझे कुछ आपको देना चाहता है। रोजे का एक मकसद है, रोजे का एक फलसफा है, रोजे का एक पैगाम है, रोजा एक जिंदगी गुजारने का तरीका है। उस पैगाम में एक पैगाम यह भी है कि नेमतों की कदरदानी। आपके घर में बूढ़े पुराने लोग चीजें संभाल के रखते थे और फिर वो काम भी आती थी। अब मिजाज और तबीयत ही खत्म हो गई है, अब हमारा मिजाज ही खत्म हो गया, हमारी तबीयत ही खत्म हो गई इन चीजों को संभाल के रखने पे। अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी, अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी और नेमतों को संभाल के रखना अल्लाह के हां इसकी बड़ी कदरदानी है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजों को संभाल, छोटी छोटी चीजों की कदरदानी कर, उसके बदले में रब बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाता है, बड़े बड़े इनामात अता फरमाता है। आज इज्तिमाई तौर पे उम्मत नेमतों की कदरदानी से दूर हो गई है, इज्तिमाई तौर पे हमारा मिजाज बदल गया है। फिर बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करें, उसका इल्जाम हुक्मरानों को देते हैं, उसका इल्जाम दूसरों को देते हैं। अपने मिजाज पे मेरे शेख फरमाते थे, अपने लिए क्यों आ जाए कि तारिक तूने फला बोल क्यों बोला था, फला काम क्यों किया था, फला चीज क्यों की थी। जिस दिन अपने लिए क्यों आएगी, उस दिन इंसानियत के लिए, आलम के लिए, मुआशरे के लिए क्यों खत्म हो जाएगी। पड़ी अपने ऐबों पे जो नजर, तो नजर में कोई बुरा न रहा। पड़ी अपने ऐबों पे जो नजर, तो नजर में कोई बुरा न रहा। अपने लिए क्यों आ जाए। मुआशरे से झगड़े, लिसानी मजहबी फिरकों के, ये सियासत के झगड़े फसादात खत्म हो जाएंगे जब अपनी जात के लिए क्यों आएगी, अपनी जात के लिए क्यों आएगी। रोजा ये सबक देता है हमें, पानी के कतरे को जाय न कर,
खुराक के जर्रे को ज़ाय न कर। रोजा ये सबक देता है मेरी आपकी जिंदगी में, ये अल्लाह की नेमतें हैं, रब चाहे तो दूर कर दे, रब चाहे तो करीब कर दे। ये अल्लाह के इनामात हैं जो अल्लाह ने मुझे आपको दिए हैं, इनकी फरावानी पे ख्याल करना। और अक्सर मामला गड़बड़ वही होता है जब नेमतें वाफिर मिल जाएं, फिर इंसान वहां गाफिल हो जाता है। जब नेमतें वाफिर मिल जाए, बहुत कम ऐसे होते हैं नेमतें भी, इनामात भी, खुशहाली भी हो और फिर भी संभाल संभाल के रखे, बचा बचा के रखे, संभल संभल के चले और नेमतों की कदरदानी करे। अल्लाह जल्ल शानो के हाँ इस चीज की बहुत ज्यादा कदरदानी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने नेमतें इसको वाफिर दे दी, फिर भी संभाल संभाल के करता है, फिर भी संभाल संभाल के रखता है। मैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पांव दबा रहा था, खिदमत करते करते उनके मिजाज में पांव दबाना ज्यादा खिदमत नहीं थी, मेरे लिए सादत थी, मैंने पांव दबा दिया। तो मुझसे फरमाने लगे मांग क्या मांगता है? तो मैंने पता नहीं क्या मांगा, मैंने कहा हजरत कश्फ मांगता हूं। मेरी भी दीवानगी, मैंने कहा हजरत कश्फ मांगता हूं। तो मुझसे फरमाया कम खा और नदामत से खा। अब ये कम खाना तो समझ आता है, और नदामत से खाना कैसे समझ आता है? कम खा और नदामत से खा, ये दो अजीब चीजें हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मेन्यू लिखा है कम खाने का, कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से कुछ सदियां पहले एक पूरा चैप्टर बांधा है, बाब बांधा है, भाई कम खाओ, कम खाने के ये फायदे, ये फायदे, ये फायदे। फिर कहने लगा अच्छा चलो आपको मैं कम खाने का ग़िज़ा का निजाम बनाता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं खाना, कम से कम यही है। बहुत कम ग़िज़ा जो उन्होंने लिखी, आज के 3 बंदे रज के खा ले। उस दौर में एक बंदे की ग़िज़ा जो कम से कम लिखी, आज के 3 बंदे खूब सैर हो के खा लें। बाज़ौक़ात इंसान कम खाना शुरू कर देता है, फिर दिमाग में खुश्की होती है, फिर नजरें और लाइटें आना शुरू हो जाती हैं, फिर कहते हैं मुझे कश्फ हो गया, हालांकि पागल हो रहे होते आधा। और किसी का काम खाना ही क्या काम करते हैं, करे खाना ही मेरा काम है। ये कम खाना और नदामत से खाना, ये बहुत अजब एक नुक्ता है। इस नुक्ते को आप समझें, इस नुक्ते के अंदर कश्फ पड़ा हुआ है। और मैंने कई लोगों को बताया, खुद तो न कर सका, अहलियत न थी, पर कई लोगों ने सुना, मैंने कई अरसा पहले भी बताया, चंद बार ये बात बताई, मुझे कई लोगों ने बताया कि कम खाना और नदामत से खाना, इन दोनों नुक्तों के अंदर, और जो आखिरी नुक्ता है दूसरा, इस नुक्ते के अंदर कश्फ है। कश्फुल कुबूर, कश्फुल सुदूर, कश्फुल वराक, कश्फुल हया, कश्फुल गिना, ये कश्फ है इसके अंदर अजीब और गरीब। अल्लाह दिल की आंखें खोल देता है। चेहरे की आंखें तो सबकी खुली हुई हैं, दिल की आंखें किसी किसी की खुलती हैं। ये अल्लाह जब दिल की आंखें खोल देता है, फिर दिल की आंखें जब खुल जाती हैं, फिर बर्तन भी खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। इंसान, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरकार अल्लाह से दुआ मांगी, मौला मुझसे ये कश्फ वापस ले ले। अल्लाह ले ले। वुजू करते हैं पानी गिरते हुए देख लेते थे कौन से गुनाह गिर रहे हैं। गुस्ल करते हैं पानी बंदे का गुस्ल का आ रहा है तो उसमें गुनाह देख लेते थे कि इसके कौन से गुनाह धुले हुए आ रहे हैं। बंदे का सीना पढ़ के कर लेते थे कि इसने फला फला जुर्म किया है। इतना कश्फ कवि था। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी अय्याम में हाथ पे सब्ज कपड़ा लिपटा हुआ होता था, लोगों से हाथ ऐसे कपड़े के ऊपर मिलाते थे। कश्फ इतना कवि हो गया था कि लंगर पका रहा और उसने जो है देग के ऊपर कफगीर चम्मच ऐसे मारा, ऐसे चावल छिड़कने के लिए मारते हैं ना देग के ऊपर, और मारते ही उसके अंदर से आवाज निकली, और आवाज निकली तो हजरत ने फरमाया, फकीरों इस लंगर को उठा के सारा दफन करा दो और मौलवियों को ना दसाए, मौलवियों को ना बताना, इसको दफन करा दो। उन्होंने कहा हजरत क्यों? फरमाया मैंने देखा कि जब इसने कफगीर की आवाज देग पे हिलाई तो उससे ऐसी आवाज पैदा हुई जो नकारे की आवाज है,
اس سے میں نے دیکھا لنگر سے برکت ہٹ گئی. بے برکت کھانا فقیروں کو کھلا کے میں ان سے توقع رکھوں گا یہ عبادت اور ذکر کریں گے؟ بے برکت کھانا. میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ندامت سے کھانا، اس کو سوچئے گا کہ ندامت سے کھانا ہے کیا؟ یہ کیا چیز طارق نے دیوانگی بیان کر دی، خود بھی دیوانہ ہے، ہمیں بھی دیوانہ کر رہا. ندامت سے کھانا ہے کیا؟ رمضان ہمیں زندگی کے بہت سے سبق دیتا ہے. اس کی ہر رات، اس کی ہر صبح، اس کی ہر شام زندگی کا سبق ہے. اور یہ سبق ایسا ہے جو ہماری خوشیوں اور کامیابیوں کو لے کے ہمیں چلتا ہے. اور رمضان کا ہر لمحہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ سے مانگنا بھی، اللہ سے جڑنا بھی، اور اللہ جل شانہ کے قریب آنا بھی. یہ ہمیں سکھاتا ہے اگر ہم سیکھنے والے ہیں تو. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی اور سچی قدردانی عطا فرمائے. اور سچا شخص قدردان وہ ہے جو اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے، ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساتھ کو اتنا قیمتی بنائے کہ آج کا بس 2 روزے گزر گئے، ہائے باقی میرے 28 بچے. کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو مل گیا اس پہ شکر ہے، اور جو گزر گیا اس پہ ندامت ہے، استغفار ہے. اللہ نے یہ زندگی مجھے آپ کو دی ہے. مٹی ہو جائیں گے، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. یہ آپ کے محراب کے ساتھ تھوڑا سا آگے سے میانی صاحب کا قبرستان شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی جیل روڈ کا تھوڑا سا حصہ جیل روڈ کا ہے، باقی سارا قبرستان ہے. آدھی سڑک تو ابھی ہمارے سامنے کشادہ ہوئی ہے قبرستان کی. ہماری راہیں، ہمارے راستے، ہمارے نشان بھی ختم ہو جائیں گے. اگر ہمارے نشان باقی رہ جائیں تو رب ہے. لیکن یاد رکھیے گا نشان لازم نہیں، جنت میں نام لازم ہے اور وہاں نظام لازم ہے. اس کو ہم نے لینا ہے. یہ اس کی ساری کشمکش ہے، یہ اس کی ساری بھاگ دوڑ ہے، یہ اس کی ساری کوشش ہے. کبھی رمضان کے نام پہ، کبھی تراویح کے نام پہ، کبھی دعاؤں کے نام پہ، کبھی فقر اور فاقہ اختیاری پیاس کے نام پہ، کبھی بھوک کے نام پہ. یہ اللہ جل شانہ نے مجھے نظام مجھے آپ کو دیا ہے، اس لیے کہ کوشش کر لو. ان قریب ایسے ہوگے کہ تمہارے روزے کھلواؤں گا، اور ایسے روزے کھلواؤں گا کہ بے بہا نعمتیں دوں گا. یہ پیاس بھی بھول جاؤ گے، یہ بھوک بھی بھول جاؤ گے، یہ تنگیاں بھی بھول جاؤ گے، یہ خشکیاں بھی بھول جاؤ گے. سب نعمتیں ساری چیزیں، مشقتیں بھول جاؤ گے جب میں ایک نعمت کا چھونکا دوں گا. سارا کچھ بھول جاؤ گے، اور انشاءاللہ ان قریب ملنے والا ہے، اور ضرور ملے گا. اس کی رحمت سے ہمیں امید بھی ہے، امیدوار بھی ہے. ہمت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، چلتے چلتے سفر طے کرنا ہے ایسا کہ رب راضی ہو، اور روزہ جا کے اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو یہ روزہ عطا فرمائے اور اس روزے کے مقصد کو سمجھنے والا بنائے، اس روزے کے مقصد کو پانے والا بنائے کہ روزہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے روزہ کیوں بھیجا، اللہ نے بھوک پیاس کا نظام کیوں دیا. اللہ پاک مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. ان 2 روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو کمیاں ہوئیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مولا تم معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. موت تک روزوں سے محروم نہ فرما. کوئی ایسا عارضہ، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی مجبوری مولا مسلط نہ ہو جائے کہ روزے جیسی سعادت سے ہم محروم ہو جائیں. موت تک روزے کی سعادتیں ہمیں عطا فرما، عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرما.
اے میرا سخی آقا قیامت تک اس تسبیح خانے کو آباد اور شاد فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما اور غیب سے ساری ضرورتوں کی کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ در در کا بندے بندے کا بھکاری نہ بنا، بس اپنے در کا بھکاری بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مقیم حضرات تشریف لائیں قریب، باقی حضرات بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے کل سے اوپر دریاں بچھا دی جائیں؟ دریاں پڑی ہوئی ہیں ہے نہیں نہ؟ کیوں؟ ہاں بھائی دریاں بچھا دی جائیں، بچھا دی جائیں۔ ہاں جی بچھا دی جائیں، دریاں پڑی ہیں۔ ویسے آپ حضرات کی راحت کے لیے ابھی چلتے چلتے ایک درویش نے کہا جی دریاں بچھا دیں، تو میں نے کہا آپ سے مشورہ کر لیں، دریاں پڑی ہیں، مدینے والے کے مہمانوں کو راحت ملے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ صبح ساتھی جو ہے نا یہ دریاں ساری بچھا دیں گے۔ ابھی رات کو بچھا دیں تو اچھی بات ہے، ذرا صبح روزہ ہوگا تو ابھی رات کو بچھا دیں، ابھی درس کے بعد دعا کے بعد تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اچھا جی کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ ٹھیک ہے، خوش ہیں، ناراض تو نہیں؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی الجھن؟ کوشش کی ہے، آج میں آیا تو پھر میں نے اوپر تمبو ڈلوایا کہ میں نے کہا ہیٹ آ رہی تھی، اس سے ایک دم بند ہوا، ادھر لٹکوایا، ادھر کوشش کی، کوشش تو ہے، پھر بھی ندامت ہے کہ آپ کی راحت وہ نہیں دے سکتے جو آپ شاہی مہمان ہیں۔ اصل میں اللہ اس کے رسول کا مہمان شاہی مہمان ہوتا ہے، اور شاہی مہمان کا تو وقار، عزت، شان و شوکت اور شاہی مہمان کا مقام میں کہاں اس کی میزبانی کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ تو آپ تو شاہی مہمان ہیں، اللہ کے ہاں آپ کا بہت مقام ہے، مرتبہ ہے۔ بس جتنا زیادہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے، اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں گے، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری قیمت لگتی جائے گی۔ اگر اپنی قیمت لگوانا چاہتے ہیں تو اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اور اپنے موبائلوں کو بند رکھیں، موبائلوں کو بند۔ ویسے بیچارے بڑے تھکے ہوئے موبائل ہیں، تھک گئے ہیں، موبائل تھکے ہوئے نہیں ہیں، موبائل تو اچھے ہیں، موبائل ویسے تھک گئے ہیں، بند رکھیں۔ یکسوئی کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلیں تو اللہ حفاظت فرماتے ہیں، میں یہاں آیا تو میری بھینس چوری ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی دن میں کتنی دفعہ گھر والوں سے رابطے میں رہا؟ اس نے کہ 2-4 دفعہ ہو سکتا تھا، اس نے تو اللہ کے راستے میں تھا ہی نہیں، تو نے توکل کیا ہی نہیں، تو اللہ کی حفاظت تیرے پاس آئی ہی نہیں۔ تو اللہ کی حفاظت کا سامان تو یہ ہے کہ پورا یکسو ہو کے 100% اپنا گھر، اپنی جان، اپنی مال، اپنا نظام اللہ کے سپرد کر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ وہ سب چیزیں اللہ کے سپرد کر۔ اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ تو نے 100% سپرد کیا ہی نہیں، اب کہتے ہیں میری اللہ کی مدد نہیں آئی، حفاظت نہیں آئی، تو نے تو سپرد ہی نہیں کیا۔ جو 100% اللہ کے سپرد کرتا ہے، جن دن رات رابطہ ہے، کیا پکایا، کیا کھایا، کیا حال ہے، اور سناؤ، دن رات رابطہ، میسجنگ، اس نے تو اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کیا ہی نہیں۔
उसने तो नहीं किया। तो जितना ज्यादा सुपुर्द करेंगे उतना ज्यादा नफा होगा बस। और फिर हिफाजत वाली दुआएं, आमाल अल्लाह पाक जल्ल शानहू से मांगना। यकीन जानिए मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिनके घरों से ज्यादा राहत यहां है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको घर से यहां ज्यादा राहत, सामान, खाना, निजाम अल्लाह खिला रहा। कौन खिला रहा? और ठंडा पानी, छांव, पंखे, हर वक्त की बिजली का निजाम पूरा बेहतरीन। मैं तो पहले इफ्तारी जो करता हूं ना, वो इमली वाले और आलू बुखारे के पानी से करता हूं। सुभान अल्लाह। इमली भिगो दी, आलू बुखारा भिगो दिया। और ये कुछ दोनों सस्ती चीजें नहीं है कि आपको सस्ती से जो है। मैं वो जाता था ना एक जगह लेने, तो वो एक झुंगा देता था, तो हाथ ऐसे करते थे, तो वो अगर चीज लेते हम ज्यादा पैसों वाली तो खुश्क दूध का झंगा देता था। ठीक है, अगर चीज लेते थे सस्ती तो वो कोई चूरन टाइप चीज होती थी, उसका झुंगा देता था। झुंगा लेना होता था, अब तो झुंगा ना रहा। ये कोई ऐसी बात नहीं कि आपको सस्ती सी चीज पे झुंगा रखा दिया। इमली आलू बुखारे की कीमत है, फिर इसमें मशरूब डाला जाता है, मेहनत की जाती है। दो नौजवान बैठे थे, दाल की प्लेट सामने थी, पूछ रहे थे कि तू बता मसला, इस पानी से वुजू जायज है? पानी था और दाल कहीं कहीं नजर आ रही थी। समझ गए नहीं समझे? इस पानी से वुजू जायज है? वो कहते नहीं वुजू जायज नहीं है। उसने कहा जायज हो सकता है। क्या आपका सालन ऐसा होता है? हैं? क्या आपका मशरूब ऐसा होता है कि जिसमें कुछ नजर नहीं आता सिवाय पानी के, कहीं से कोई आलू बुखारे का कोई रेशा नजर आ रहा हो? ऐसा होता है? एक बात है, जिस दौर में खानकाहों में अल्लाह वालों के यहां ऐसे खाने मिलते थे, उस दौर में ईमान बड़े ताकतवर होते थे। और जिस दौर में जितनी लज्जतें बढ़ती जाएंगी, जितना सुकून बढ़ता जाएगा, जितनी आसाइश आराम बढ़ती जाएगी, जितना प्रोटोकॉल, जितना निजाम बढ़ता जाएगा, उतना नूर कम से कम होता चला जाएगा। जितना अमल में कुर्बानी होगी, रहने में कुर्बानी, उठने बैठने में कुर्बानी, उठने हर लम्हे में कुर्बानी जितना ज्यादा होगी, अल्लाह जल्ल शानों के यहां उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। कुर्बानी में कीमत बढ़ती है। किस पे? कुर्बानी पे। रहने में कुर्बानी, उठने बैठने में कुर्बानी। अल्लाह के फजल से यहां नीचे फर्श गर्म नहीं होता। क्या ख्याल है? बाज़ औक़ात बंदा मस्जिद के सहन में सोए, लाख छिड़काव करें, सख्त गर्मी है, नीचे से आग निकलती है, आग निकलती है। ये तजर्बे मैं कर चुका हूं। नीचे फर्श ठंडा होता है, दाएं बाएं ठंडक होती है अल्लाह के फजल से। पर जितनी कुर्बानी बढ़ती जाएगी, अल्लाह के यहां उतनी कीमत बढ़ती जाएगी, और अल्लाह के यहां उतना इस बंदे का मकाम बढ़ता जाएगा। कुर्बानी मांगनी नहीं चाहिए। अगर कहीं आ जाए, खाने में, पीने में, उसूल में अगर आ जाए, तो फिर उस कुर्बानी को सआदत समझा जाए, सआदत समझा जाए। अभी मैंने मौलाना से अर्ज किया कि नमाज इशा से पहले आप कोशिश करें, अब जल्द आ जाया करें, ताकि जरा हिदायत का मुज़ाकरा हो जाए। 15 मिनट पूरा कम से कम मुज़ाकरा हो, हिदायत का, उसूलों का, यहां रहने का। जो हिदायत पे जितना ज्यादा अमल करेगा, उतना ज्यादा नफा पाएगा, उतना ज्यादा फायदा पाएगा, उतना ज्यादा फायदा पाएगा और उतना ज्यादा नफा पाएगा। तो जितना कुर्बानी से रहेंगे और कुर्बानी से चलेंगे, और थोड़ी सी नागवारी आई तो बंदा फौरन घर सोचना शुरू हो गया, और थोड़ी सी यहां तो नागवारियां कोई है ही नहीं। क्या ख्याल है, यहां कुछ सख्तियां हैं? कोई भी सख्ती नहीं। यकीन जानिए,
مجھے یاد ہے ایک اللہ والوں کی خانقاہوں پہ گئے رمضان المبارک میں، ایک روٹی ہاتھ میں پکڑا دی، ایک روٹی ہاتھ میں پکڑا دی، اور روٹی بھی بھاری نہیں تھی، اور تھوڑا سا ایک آلو اور شوربہ. اس نے کہا بھائی یہاں زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سوؤ گے، حضرت کی طرف سے حکم ہے بس ایک روٹی کھاؤ، افطار ہے، پانی جتنا پیو، اس کے بارے میں سخاوت ہے. ایک روٹی ہاتھ میں، ایک روٹی ہاتھ میں، ایک روٹی ہاتھ میں. اور یہاں تو ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وسیع کھانا ہے، جتنا کوئی کھائے سو کھائے. تو اگر کوئی تھوڑی سی قربانی ناگواری کی شکل میں بیت الخلاء میں تاخیر ہو گئی، میرا بستر ادھر تھا، اس کا بستر ادھر تھا، تو اس پہ اپنے آپ کو معاف کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، اور ناگواری آ جائے تو خوش ہو جائیں. اللہ نے ایک درجہ بڑھا دیا، اور گروپ بنا کے نہ بیٹھیں. سیاسی باتیں، مذہبی باتیں، مسائل اس پہ نہ کریں. جگہ جگہ تھوکے نہیں، صفائی کا خیال رکھیں. بیت الخلاء میں ایک لوٹا بہاتے ہوئے آئے، آنے والے کو تکلیف نہ ہو. صفائی کا خیال رکھیں، اور اپنے کپڑے ایک سائڈ پہ، پچھلی سائڈ پہ دھوئیں، ہر جگہ نہ دھوئیں، اور اپنے کپڑے فوراً سمیٹ لیں. کیوں جی یہاں دھوبی کی ترتیب ہے. کتنے پیسے طے کیے اسے؟ تسبیح خانے کا کمیشن کتنا ہے؟ میرا کوئی کمیشن درمیان میں؟ اچھا کہتے ہیں 2 نفل کمیشن ہے تیرا. 60 روپے کاٹن ہے، کچھ بھی ہو، نہیں دھلا سکتے خود دھو جائے. صفائی کا خیال ہو، جگہ اپنا بسترے سمٹے ہوئے ہوں، اپنا کپڑا، اپنا نظام، اپنا جوتا، ایک چیز سمٹا. کسی دوسرے کا جوتا استعمال نہ کریں، کسی کا تکیہ، کسی کا بیگ نہ اٹھائیں. اور ایک اہم بات ہے، اپنے آپ کو، جو بندہ سچی بات ہے، ایسے سمجھ لیجیے غار ہے اور میں چلا کاٹنے آیا ہوں، جو اپنے آپ کو تسبیح خانے کے اندر قید کر لے، باہر نہ جائے کسی شکل میں، ایک، اور باہر کی بات نہ سنے، موبائل کی شکل میں، اخبار کی شکل میں، کسی جو قید کر لینا، رب اس کو وہ دے گا جھولیاں بھر کے، رزق، عزت، برکت، صحت، خوشیاں، کامیابیاں، بے بہا دولت، نعمت، ایمان، روحانیت، وہ دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے. جو قید کر لے اپنے آپ کو، قید کر لے، یہاں تسبیح خانے میں قید کر لے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. جو اپنے آپ کو قید کر لے، میں نہیں جاؤں گا باہر، اور یہاں اعمال میں لگوں گا، سونے کے وقت سوؤں گا، بیٹھنے کے وقت بیٹھوں گا اجتماعی اعمال میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تو بیٹھے رہے، پھر اس وقت پھر سوتے رہے، اس کا بہت نقصان ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ حضرات کے فائدے کے لیے ہیں کہ آپ حضرات کے گھر چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر کا نظام چھوڑا، اور یہاں چھوڑ کے اپنی چند مزاج کو نہ توڑا تو کیا فائدہ ہوا. اگر کسی نے کہہ بھی دیا، اس سے بندہ الجھ گیا کہ تم مجھے کیوں کہہ رہا ہے. محبت سے، پیار سے. میں نے تو پہلے آپ سے عرض کیا آپ شاہی مہمان ہیں، تو شاہی مہمانوں کو تو ہم احترام بھی دیتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں. احترام بھی دیتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں. اور اگر میرے کسی ساتھی کی ذریعے سے یا میرے ذریعے سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. کیوں کہ آپ شاہی مہمان ہیں، مدینے والے کے مہمان ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان ہیں. آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، عزتیں برکتیں عطا فرمائے، راحتیں عافیتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں پہ توجہ کریں گے.
عشاء کی نماز سے پہلے زیادہ جلد سے جلد تشریف لائیں تاکہ ان ہدایات میں ہم شامل ہوں. اور وحید مولانا سے میں نے درخواست کی ہے انشاءاللہ. پچھلی دفعہ بھی ہماری ترتیب تھی, ذرا بس ایک دو دن چوک ہو گئی, بھول گئے. تو یہ ہدایات بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. 15 منٹ پہلے سے ہدایات ہوں اور پوری 15 منٹ ہمارے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. انشاءاللہ مان کے چلیں گے, مانگ کے چلیں گے اللہ سے, تو اللہ دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی بنائے گا. ٹھیک. کوئی سوال آپ کے ذہن میں, کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کے ذہن میں ہو؟ جی 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 اچھا ایک بات بتاؤں, یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے, میرا کاروبار ہے. آپ کو ایک آج وظیفہ بتاتا ہوں. میرے پاس یہاں آپ احباب آئے ہیں, اور اگر وہ وظیفہ میری نگرانی میں کریں گے, دیکھو نا جیسے کوئی عامل کامل ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ وظیفہ ہے کر میری نگرانی میں. میں عامل بھی نہیں ہوں, کامل بھی نہیں ہوں, طالب علم ہوں, لیکن بڑے بزرگوں نے مجھے کچھ اجازتیں دی ہوئی ہیں. اگر میں آپ کو ایک وظیفہ دے دوں اور میری نگرانی میں کریں, یہیں رہ کے پورا رمضان, اور وہی وظیفہ کریں, جو رزق, کاروبار, بے اولادی, قرضے, جادو, جنات, اثرات, معاشی تنگ دستی, گھریلو پریشانیاں, شادیوں کے مسائل, زندگی کا کوئی مقدمات, مسائل, بیماریاں, لا علاج سے لا علاج, میرا وظیفہ کریں, پھر میری نگرانی میں کریں. بولیں, بتاؤں ہیں؟ اور میں آج آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں, ممبر پہ بیٹھ کے سچ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ میں غالباً 1984, 85, 86 سے کر رہا ہوں. اگر میں 86 سے بھی کر رہا ہوں, کتنے سال ہو گئے؟ ہیں جی 31 سال سے میں الحمدللہ کر رہا ہوں, اور میں نے پایا ہے, سب کچھ پایا ہے. جو مانگا کریم نے غیب کے خزانے سے دیا ہے. تو آپ کو وہ وظیفہ نہ دو, پر کریں میری نگرانی میں. نگرانی سے مراد یہ ہے کہ اسے تسبیح خانے میں رہتے ہوئے, تسبیح خانے کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے, موبائل کا گلا گھونٹتے ہوئے, تسبیح خانے کی قید سے باہر نہ جائیں. اس سے جیسے اعتکاف ہے آپ کا, یہ نفلی اعتکاف ہے. کون سا اعتکاف ہے؟ نفلی اعتکاف کی شکل میں کر کے پھر اس وظیفے کو دیکھیں. حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک آیا ہے, ایک بزرگ گزرے ہیں امام شامل رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں اس وظیفے کو کر میری نگرانی میں, اور کر پوری ہدایات اور شرائط کے ساتھ. اگر تجھے نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ, اگر میں مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے ٹھوکر مار. یہاں تک فرمایا. اس وظیفے کو کر کیسے؟ پوری میری شرائط کے ساتھ, اور وہ شرائط وہی ہے جو تسبیح خانے کی شرائط ہے. اور نگرانی میری ہو, نگرانی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پورا رمضان تسلی سے بیٹھ کے اسی کو کر. بس آج وہ کیا تو کل وہ چھوڑا, وہ چھوڑا تو وہ کیا, وہ چھوڑا تو وہ کیا. اب آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, پھر کل میں بتاؤں گا. پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ یہ شرائط پوری کر سکیں گے, اور شرائط یہی ہیں جو تسبیح خانے کی ہیں. بھوکا رہیں, پیاسا رہیں, اور الٹا لٹک کے نہیں, وہ کوئی شرط نہیں. یہی شرائط ہیں جو تسبیح خانے میں نے آپ سے درخواست کی, اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں. اگر آپ یہ شرائط پوری کر سکیں تو پھر میں آج بتا دوں, ورنہ پھر انشاءاللہ جس دن آپ کی شرائط پکی ہوگی اسی دن بتاؤں گا. جی وہ ہے 2 انمول خزانہ. نمبر 1 نمبر 2 دونوں
दोनों। पढ़नी तादाद भी मुझसे पूछ लें, कितनी तादाद में पढ़ना है? पागल। बस तादाद बता दी मैंने। पागल, पागल। समझ आ गई या भी और समझाऊं? जब पागल होके पढ़ेगा, दिन रात सुबह शाम वुजू बेवुजू, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते, सैकड़ों हजारों लाखों, जितना गुड़ उतना मीठा, जितना लगाएगा उतना पाएगा। एक बंदा मुझसे कहने लगे, जो खास चीज बताए, मैंने कहा अनमोल खजाना। कह रहे कोई स्पेशल चीज बताए, मैंने अनमोल खजाना। फिर मुझे कहने लगा कोई खास चीज बताए, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पासपोर्ट बना हुआ तेरा है? कहने लगे मैंने कहा पासपोर्ट बनवा, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। दोनों चलते हैं, काबे पे हाथ रख के कहता हूं यही खास चीज है। मैंने कहा जल्दी कर पासपोर्ट बनवा। तेरा पासपोर्ट मैंने बना हुआ है? कहना नहीं। मैंने पासपोर्ट बनवा। तेरे यहां इसकी कदर ही नहीं है। याद रखिएगा, अगर तू कदर बुत की कर ले तो तुझे बुत से मिलेगा। देता कौन है? तो कदर पीपल की कर ले, पीपल से मिलेगा। तो कदर गाय की कर ले, गाय की पूजा कर, गाय से मिलेगा। तो कदर आग की कर, आग की पूजा, आग से मिलेगा। कौन दे रहा? अल्लाह ही दे रहा। ला मलजा वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि। अगर तू कदर कर तो, अगर आपको कदर है तो फिर मेरी निगरानी में, अपनी निगरानी इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ऊपर बड़ों की निगरानी है। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, बड़ों की निगरानी चूंकि मेरे साथ है तो इसलिए अपनी लफ्ज मेरी निगरानी कह रहा हूं, वरना मैं कुछ नहीं। बड़ों की निगरानी में आप अगर फिर चाहते हैं तो आज से, अभी से दो अनमोल खजाना दिन रात इसको पढ़ें, फिर जो चाहें सो मांगे। दोनों तादाद, उसकी तादाद आपको स्पेशल तादाद बताऊं? हाँ, दोनों की स्पेशल तादाद बताऊं? दोनों पढ़ने हैं ना अल्लाह वाले, दोनों पढ़े। स्पेशल तादाद पूछनी है तो वही बता देता हूं। बता दूं? इसकी एक स्पेशल तादाद है। अगर आप मुझसे कोई पढ़ना चाहे तो वो भी बता देता हूं। जी कोई बात नहीं, पहले अगर कोई आप वजीफा पढ़ ले वो भी पढ़ सकते। बात खत्म हो गई, छोटे से लफ्ज में सब कुछ खत्म हो गया। स्पेशल तादाद यही है पागल। अगर समझ आ जाए तो ये मैंने आपको वजीफा दिया है। अब तस्बीखानी की निगरानी में 6 में ये करें। आपको दूसरा वजीफा दूसरी दफा फिर कह रहा हूं, कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस वजीफे को करें, फिर आंखों से इसके कमालात देखें। ठीक, तोहफा मिल गया या नहीं मिला? बस अब कदरदानी की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। जितना कदरदानी होगी, जितना यकीन होगा, उतना इसके कमालात, इसके करामात, इसका कश्फ, इसका फैज, इसकी बरकतें ऐसी खुलती चली जाएंगी आपके नस्लों में, आपके रिज्क की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, बरकत की शक्ल में, तमंगरी की शक्ल में, कर्जों से खुलासी की शक्ल में, बीमारियों जादू जिन्नात से छुटकारे की शक्ल में, कैद मुकद्दमात के खत्म, हर शक्ल में इसकी खैरें खुलती चली जाएंगी। क्यों? तस्बीह खाने की हाजिरी, रमजान का महीना, अनमोल खजाने का फैज। अल्लाह हमें कदरदानी अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।